Hey, what's going on, guys? My name is Sandrumit. I'm trying to make another Minecraft. So today we are back in Minecraft Let's Play, and this is episode 12. Yeah, I'm maybe I'm pero anyway. So karon is we are ano guys, we are back to cave guys. Then dati ko yung nakitaan guys nga ano guys, ano siya nga ano guys, yes guys, nagkaroon ako kabaston guys, nag-collect lang ako. Then ako nakita nga ano na nairil, tapos na ano mineshaft tawagan na ta siguro. So na tayo nakita mineshaft. Okay, so karon is siguro makuha tayo mahulap lang akong ano, pero yes guys, may gani nagkuha dyan tag iron and coal guys. And yun na ano nung yeah man. Okay, anyway, so let's start gawin sa tintag ano. Okay, then kuha dito torch. Yan natin torch, pero ano torch, ay wag torch, naburang na ano ng torch. Nagunan na. Well, okay, anyway, so let's go to cave. Yeah, then let's ano let's okay. And anyway guys, no, connected yan itong dito nga cave guys. So balay naghimo ko ano dire. Ano sugat man guys. Yeah. Pati dito na sugat dito. Kaya ako maglibot ang ano na torch. So ito na siya. So maling cave na ito gatuan. Nantaw na sugat na itong ano last episode guys. Natay sugat na yung maglibot ang ito. So connected siya dire. Yep. So yeah, pinagkuha ko din mga ore. Yeah. Ayun. Okay, so anyway, let's start. Okay, so saan ito? Paano ko nakita kaya ano? Kasi yung wala ko sa'yo, wala lang ko lang ko. Oh, zombie! Uy, oh, ano yun? May zombie yan. What? Zombie! May zombie! No. Pag wala ako nag-loro, easy man siya manahinay kayo. Tara siya kayo sa akong sige ano. Lapis na yun. Okay na natin, lapis ang makita din. Ang guys, mo na siya. Wata ka pala guys, connected na siya daro. Yan, ito nga dito. Pero anyway, tara siya. Ano? Oh, no. Wata nagdalag pagkaon. Siya wata nagdalag pagkaon. So, balay guys, wasa ko pagkaon. Balik lang ko. Okay, anyway, so let's wala na yung zombie talaga, kaya ko lang i-peaceful mode. Anyway, so hapit itong namatay yung lava. Itong tribo ba naman. Nice, okay. So let's go. Look at it.
Ano makaya dyan may easy mode na siya. No, easy mode na siya guys. Visual vision. Dali guys, straight po ko dali guys yung pas. Nagkuha ko ano, cobblestone niya guys. As in straight yun guys. Di ko maligo kasi naligo lang ako. Wow. Good very good. Guys. Wala na ka ba peaceful mode po ko nagkuha ni cobblestone. Di ko ka easy mode. Yan o. Collecting dyan ko. Off cam lang. And dagkan yung mga kudri. Wala na nakuha. Well, dagkan na nakukuha niya kasi nag-street mining lang ko. Well, kanin ako diri. Nakikita tayo. As in yun. Mine shop. Wow. Okay. Mine shop. Mine shop. Okay, so guys, mine shop yun yan siya. Isa doon wildering yan niya. Ginandre pa naman gyanan guys. Ang doon kita lang ni. Yeah, so bala akong gilas na yung ginandre. Kabusto ang doon gyanan nandre. Parang ano nandre. Hindi ka nandre. Guys. Oh, okay. Nice. Oh. So, di pa ka naman sa mine shop guys. May mga chest ato. So, kaya na chest. May ito chest guys. Mati ang loob. Oh shit, creeper. Nakita creeper. Creeper. Ay, shit, baka wala talag. Gago mo din. Okay, so ako rin talaga Wadri. Easy peasy. I'm not that. Oh, di Dolby. Dul, wako na hadlok. Ay, kaya dyan. Dali, kaya. Okay. So, na yung mga cave there. Okay. So, mga chest there. Wala na yung mga buhat chest niya. Siguro fake. Oh. Hindi ka doon bugo man di ka bugo man di sukul boom sukul ba Aw. Wala tayo ano dali nap patay ano oh my god wala pa nga gitu yung tisnan crash uy no ayo nga manay ka tubig na
Nah, lagi lang nila. Tubig po. Dapat kaya po kay tubig din. Mukha yung tubig din. Okay, finally. Sabay nakita siya. Okay. Nanti nakita grilled iron pati. Lapis lazuli, real. And, chanted book. Okay, so, nanti nakita chanted book. Okay, nice. Tama. Ano naman din? Siya, mara, isa na book. Grabe mo. Isa na makabook. Mira, dapat sinarga pa nila yung naman ng explode. No, I don't know what is that. Stuck. Ragit mo lang yan yung ban. Okay, so natin. Pagyanan ko. Please, unta yan. Wala, gyud na yun. Butang na. Gyud na butang na. Okay, so nibag kung mineshaft din yung part. Ito ka ano eh. Okay, dagan ka. Na-enderman. Okay, don't. Ayun, ito saya na. Wala po, tingin ko madlock sa iya. Kaya yan. Ano ba yung gamit na technique para makapatay ko yung enderman? Wala aja kasi wala. I'm stuck by the way. Okay, natin yung tatuan. Nice pala. Okay, natin torch. Thank you. May beetroot seed. Yun na beetroot seed dito. Pero wala pa tayo carrot. Anyway. Turns. Saan yung isa? Okay, natin nakita bread. Iron again. Nyapa muna eh. Okay. Okay, 52, nice. The rarest golden apple. Yes, nakita golden apple. The golden apple. Nice. Okay. Awad eh. Sorry. Wow. Okay, so I think mawala nata siguro. Hindi ako sanay nitas. Binako mo yung chef. Siguro mawala na yata. Check set again. Nice. Dagkan na gaya. 11 ka iron tapos 60. Okay, natin nakita pumpkin. Nice. Pumpkin. Daghan na eh. Pero umawara. Daghan man day. Okay, so I think more goro. Yep, goro. Nice up din here. Then bilalit. Ano din mga mines. Nope. Ting mawara man ata. Wala naman
wala naman dyan space 3. Ay, lagi sa dadali ba natin yun. Haha, na full. I don't care. Lagi na ako dito. Lagi na mga tao pa. Kinsa ka. Nice funny. Funny. Dagan dito, dagan. Ano, uy. Ano siya? Pre, mana yata to? Lagi na, pre natin lagi. Ha, boleh siya to. Uli na to. Di na balik pre. Oh no. Well, I'm trapped. But anyway, so okay guys, so kaya no. Then yes, nata nakita golden apple finally. Yeah, and nata yung mga enchanted book para pero gamiton na to enchanting table and lapis lazuli para sa tong tools and armor. Yeah. So wala na siya, wala kaya abot lang sa pero anyway, so maraming Minecraft Let's Play. Please like para sa ubang videos and subscribe kung may amazing ning mode. And I'll see you in the next one. Goodbye. Bye.